Guess the logo Again, part 2. waterfalls. Sige, before we start, let's have this one. Guess the logo part 2. Okay, let's recall. Kung nakanumdum ba sa part 1, kani, ang sagot yan, sir? Bago na si Ja. Tingani na. Sige, next logo. Ready na? 3, 2, 1, go! Ilumsa. They are the correct. Kani. The first one. Dance is. Ba't di mo sinabi nauna pala ako ang kailangan. Trailing na, kani. Mang. Kapit na. Mang. Akin ka na lang ang dinadasal sa araw-araw. Kani. The correct answer is. Oh, Tessa. Daragsak to di ay. Kani. Alas ka? Kani. The answer is? Apa? Mahal ko, umahal ako. Kani last? Ha? The answer is? Yang